चलनं द्रुतचलनं हिमकणमाय मारेण मे पदचलनं द्रुतचलनं हिमकणमाय मारेण मे पदचलनं द्रुतचलनं हिमकणमाय मारेण मे नन्दिमृदङ्गतरङ्गलयं नडनं नडनं नडराजताण्डव नडननादं नारदवीणानादं लयं नन्दिमृदङ्गतरङ्गलयं नडनं नडराजताण्डव नडननादं नन्दिमृदङ्गतरङ्गलयं नडनं नडराजताण्डव नडननादं नादं सनिधनि पदचं तिमितधिनि गमपदतजनुनि सनि सत्तधिनि सनिधनि पदचं तिमितधिनि गमपदतजनुनि सनि सत्तधिनि सरि गमग तगजडदो निसनिधनि तिमितगदो गमपद बप्प जडुदगदिन्दिं पदनि सनिन्नि तिमितगदोन्तो सरि गमग तगजडदो निसनिधनि तिमितगदो गमपद बप्प जडुदगदिन्दिं पदनि सनिन्नि तिमितगदोन्तो मेघमगरे सनिधनि तिमितगजडुदचुं सगतिं पद सनिधनि भावयामि गणनाथं भावयामि गणनाथं कैलासाचल नटनरङ्गं भावयामि गणनाथं कैलासाचल नटनरङ्गं परमशिवभूतगण नटनरङ्गं श्रीपार्वती वैभवं तिरुजटा गङ्गा प्रवाहं कैलासोद्धारण प्रभावं शिवगणमर्गताडं शम्भो स्वयं भो विभो आनन्दता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 नन्द
शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् सर्वलोकमङ्गलम् सर्वजीवमङ्गलम् मृदङ्गनादमङ्गलम् मृदङ्गनादमङ्गलम् मङ्गलम् शङ्कराय शङ्कराय मङ्गलम् അങ്ങനെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നൃത്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് മലയാളത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 12,000 വരുന്ന നർത്തകർ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് കൈനൽക്കും സാറ്